দিবস উপলক্ষে এবারের বার্তা গাঁজা হটাও গাছ লাগাও, গাঁজা হটাও গাছ লাগাও। গাঁজা হটাও পেড় লাগাও এই স্লোগানকে সামনে রেখে বিশালগড়ে আন্তর্জাতিক মাদক অপব্যবহার বিরোধী দিবস পালন করা হয় শুক্রবার। এদিন বন দপ্তরের বিশালগড় মহকুমা শাখার উদ্যোগে বিশালগড় শহরে র্যালি বের করা হয়। বিশালগড় মোটর স্ট্যান্ডের সামনে থেকে শুরু হয়ে থানার সামনে এসে শেষ হয়। একই সাথে পথচারী ও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে গাছের চারা বিতরণ করে সচেতনতার বার্তা দেন আয়োজকরা। কর্মসূচিতে মহকুমা বন আধিকারিক কিষানলাল, বিশালগড় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বিকাশ সেন্থিয়া, বিশালগড় থানার ওসি বিজয় দাস সহ আরো অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। আমরা শুনবো ঠিক কি জানাচ্ছেন তারা তাদের কর্মসূচির ব্যাপারে। पाई जिला में प्रशासन जो है बहुत कड़ी कार्रवाई करता है अगेंस्ट यहाँ पर जो भी गांजा ग्रसित क्षेत्र है वहाँ पे हम लोग हर साल कार्रवाई करते हैं। इस साल भी हम लोगों ने कार्रवाई की है और उसी का एक पार्ट ये है कि हम लोग यहाँ पे फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं सैपलिंग्स का। गांजा हटाओ पेड़ लगाओ अभियान के दौरान हमें उम्मीद है कि यहाँ की जो जनता है वो हमारी मदद करेगी और गांजा को हटाने में पूरा अपना सपोर्ट देगी। ये रैली एक्चुअली सारे जो मैक्सिमम पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन है उसको टारगेट करते हुए था, तो हम लोगों ने मोटर स्टैंड से शुरू किया और विशालगढ़ पीएस पे खत्म किया है। इसमें पुलिस का बहुत बड़ा सहयोग रहा और वो हमारे साथ इक्वल पार्टनर है इस रैली को कंट्रीब्यूट करने।